আরও গুরুতর অভিযোগ, দীঘার মূর্তি নির্মাণে পুরীর নবকলেবরের সময় ব্যবহৃত অতিরিক্ত নিম কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। এই কাঠ শুধুই কাঠ নয়, জগন্নাথ দেবের জীবনের অংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। মূল প্রশ্ন, দীঘার মন্দির কি হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও পরম্পরার ধারক, নাকি তা নির্বাচনের আগে হিন্দু ভোট টানার রাজনৈতিক প্রতীক? পুরীর দৈতাপতি নিয়োগের সম্পাদক রামকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র জানিয়েছেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে অভিষেক অনুষ্ঠানে ছিলেন বটে, কিন্তু কখনো এটা বলেননি যে পুরীর নিমকাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ তুলেছেন যে তথ্য বিকৃত করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। जय जगन्नाथ। दीघा जो मंदिर बनाया है वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है उधर, लेकिन वहाँ अभी नीम काठ का मूर्ति पूजा होगा, पत्थर का जो मूर्ति उधर में रहेगा। अभी हम लोग भी जाते हैं जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर होता है, जहाँ हमको बुलाता है हम जाते हैं, लेकिन उसको कोई विवाद करना ठीक नहीं है। तो उधर में अभी हम लोग जाकर कल आया इधर, लेकिन जगन्नाथ जी को लेकर, पूरी जगन्नाथ जी मंदिर को लेकर दीघा मंदिर का जो अभी झगड़ा चलता है, उसको दूसरा किस्म का नाम दिया जाता है, वो ठीक नहीं है।